किए देवी सरस्वती ब्रह्मांक कन्या ना पत्नी। बसंतर आरंभरे धरणीराणी सकल सौंदर्य को धारण करी परिपूर्णतारे अभिषिक्त होइथाए। मंगलमयी आद्याशक्ति माँ सरस्वतींकर पादरे पूजा अर्चना बाढ़े बसंत माघ शुक्ल पंचमी तिथिरे। बसंतर एही देवी आवाहन तिथि को बसंत पंचमी बा श्री पंचमी भावे मध्य जना जाए। बंधुगण पुराण कथन रे देवी सरस्वती विषय रे कहा जाए जे सृष्टिर आरंभ काल रे ब्रह्मा जेतेबेले ध्यानस्थ थिले सेतेबेले तांको भितरे सत्व गुणर विकास घटिला एवं सेथिरु एक कन्या जन्म हेला। तांकर शरीरर रंग थिला क्षीर परि धळा। सेही क्षीर रंगर झीटी को देखि ब्रह्मा ताहार परिचय पचारिबारु झील कहिले, मु तुमठारु जन्म हेली, तेणु तुमे मोर नामकरण कर एवं मोर परिचय कौन हेब ताहा कह। ताहा शुणी ब्रह्मा कहिले, तुमर नाम सरस्वती हेउ। तुमे समस्तंक जीभर अग्रभागरे बाक रूपे रहिबो। सेथिपाई तुमे बाग्देवी भावरे परिचित हेबो। विशेष करी ज्ञानी गुणी माने तुमको आदर और भक्ति पूजा करिबे। बाग्देवी बा सरस्वती माध्यम ब्रह्मा विश्व ब्रह्मांडर सबु जीवजंतु तथा स्थावर जंगम तैयारी कले। ब्रह्मांक पत्नी रूपे सरस्वती एही मानस कन्या बहुत सुंदरी। से निष्काम कामनाहीन किंतु ब्रह्मा तांको रूप लावण्य रे विमोहित होई स्वयं ब्रह्मा तांको इच्छा करिबारु ब्रह्मांकर मरीचि आदि सी पुत्रगण ब्रह्मांको निंदा कले। सरस्वती शरीर त्याग कले। श्रीकृष्णंक ठारु जात सरस्वती ब्रह्म वैवर्त पुराण अनुजारी सृष्टि काल रे ईश्वरंक इच्छारु आद्याशक्ति निजको 5 भागरे भाग करि नेइथिले। से राधा पद्मा सावित्री दुर्गा एवं सरस्वती रूपरे भगवान श्रीकृष्णंकर विभिन्न अंगरु सृष्टि होइथिले। से समय रे श्रीकृष्णंक कंठरु देवी सरस्वती उत्पन्न होइथिले। नदी रूपरे सरस्वती ऋग वेद मते सरस्वती महाशक्तिंकर उत्स। एही देवी निराकार निर्गुण निर्माजा। तांको माता एवं नदी रूपरे स्तुति करी ऋग वेदरे लेखा जाइछि, अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्त इव स्वामी प्रशस्ति मम निष्कृति। आर्य ऋषिगण स्तुति करुछन्ति, हे श्रेष्ठ माता, हे श्रेष्ठ नदी, हे श्रेष्ठ देवी। आमे सबु अप्रशस्त प्राणी आमको प्रशस्त तथा विस्तारित कराओ। हिंदू धर्म रे विद्या ज्ञान और बाक देवी सरस्वती प्रथमे देवी भावे उभा होइथिले, किंतु परवर्ती समय रे से विद्या और भाषार देवी भावरे परिचित हेले। महाभारत रे सरस्वती अदृश्य अवस्थारे सागर रे मिशंती बोली कहा जाइछि। कुरुराज्य सरस्वती नदीर दक्षिण और दृषद्वती उत्तर कूल मध्यरे अवस्थित बोली मध्य कहा जाइछि। देवी सरस्वती नदी हेबार अभिशाप पुराणर अन्य कथारु जना जाए जे भगवान विष्णुंको निकटरे लक्ष्मी सरस्वती एवं गंगा एका सहित रहुथिले। एकदा देवी गंगा कहिथिले जे विष्णु लक्ष्मी और सरस्वती को अधिक स्नेह करुछंती। एहा सुनिबा परे देवी सरस्वती एवं माता गंगांक मध्यरे तर्क होइथिला। देवी लक्ष्मी दुई जनंको बुझेइबा पाई चेष्टा करिथिले किंतु विफल होइथिले। सरस्वती देवी क्रोधरे भविष्यतरे लक्ष्मी को एक गछ एवं गंगा को नदी हेबार अभिशाप देइथिले। गंगा मध्य सरस्वती को नदी हेबार अभिशाप देइथिले।
ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବୀଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ନିଜ ନିଜ ଭୁଲ ମାନିଥିଲେ। ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପର ଫଳ ତ ଭୋଗିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। କଳିଯୁଗର 10,000 ବର୍ଷ ପୂରିବା ପରେ ସରସ୍ୱତୀ ନିଜ ଦେବୀ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଥିଲେ। ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରି ଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ସରସ୍ୱତୀ, କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନୁହେଁ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଜୈନ ସ୍ତୂପ ଅଙ୍କକାଳିତିକା, ମଥୁରା ନିକଟସ୍ଥ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୈନ ଧର୍ମରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାର ସୂଚନା ଦିଏ। ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସାଧନାମାଳାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସରସ୍ୱତୀ 4ଟି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯଥା ମହାସରସ୍ୱତୀ, ବଜ୍ରବୀଣା ସରସ୍ୱତୀ, ବଜ୍ରଶାରଦା ଓ ବଜ୍ର ସରସ୍ୱତୀ। କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ତିବ୍ଦତ, ଚୀନ ଓ ଜାପାନରେ ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ବୌଦ୍ଧ ଦେବୀ ଭାବେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ଣ। ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ସାଙ୍ଗକୁ 2 ହାତରେ ବୀଣା ଧରିଥିବା ଓ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଥିବା ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବୌଦ୍ଧମାନେ ଭାରତ ଓ ତିବ୍ଦତରେ ପୂଜା କରୁଥିବାର ଜଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଚୀନ ଓ ଜାପାନରେ 4 ହାତ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ଦେବୀ ତୃତୀୟ ହାତରେ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ଓ ଚତୁର୍ଥ ହାତରେ ବରଦା ମୁଦ୍ରା ହୋଇ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ତିବ୍ଦତରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସରସ୍ୱତୀ ଭୈରବୀ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ସରସ୍ୱତୀ ବଜ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠାରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର 6 ହାତ, 3 ମୁହଁ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭଙ୍ଗୀ ଓ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରୁ ଏତିକି ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବହୁ କାଳରୁ ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟା ଭାବେ ପୂଜିତା। ଭକ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେ କେଉଁଠି ଦେବୀ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣା, ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା, ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମାସନା, ତୁଷାର ହାର ଧବଳା ତ କେଉଁଠାରେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣା, ବିଲସନା, ଷଡ଼ବାହୁଯୁକ୍ତା ତ୍ରିମୁଖା, କେତେବେଳେ ହଂସ ବାହିନୀ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ମଜୁର ବାହିନୀ, ଆଉ କେଉଁଠି ସପ୍ତଫେଣୀ ନାଗ ଅଧିଷ୍ଠିତା ଦେବୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଡ଼ଲାଗି ବେଶ ବା ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ବା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଘୋଡ଼ଲାଗି ଶେଷ ହୁଏ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଜାମା ଲାଗି ବେଶ କରାଯାଏ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ କରାଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହିଦିନଠାରୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ବେଣ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୋଳ ଯାଏଁ ଚାଲିଥାଏ। ବେଣ୍ଟ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଶିକାର ଯାତ୍ରା। ବୈଷ୍ଣବ ମତରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହା ବାନଗମନ ସମଜ, ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ। ତେଣୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଏହି ଶିକାର ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଆମର ସତ୍ୟ ଗାଇଡର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମା ସରସ୍ୱତୀ ନମୋ ନମଃ।